गो काना बाप इते पिला मते कोरी कोरी कुहा कहि दमा यारा हां हां राग नहीं हेबो नहीं ना पिला तुनु कहि दमा कहि दे रे बुआ रे कथा गुदे कहमी बली डाकी जगत ते गलन मली सांगर जुली न्याली मोली कुमला कोली लाज लाज लागू छे सुना गो कहमी की नहीं बोली चिरा मामा यार पिला है लाजे हुचो ना रे लाजे है लाज लागू छे रे बाबू मोते आजी हंता बोला बुआ लाज लागू छे बोला और जड़े दुखे पका लाजे महा आसो यार आसो हां हां लाज लाज लागू छे सुना गो कहमी की नहीं बोली कहि दमा कथा गुडे कहमी बली डाक जगत त गलन मली कथा गुडे कहमी बली डाक जगत त गलन मली संगर जुली न्याली मोली कुमला कोली ला ला लगु छे सुना गो कहमी की नहीं बोली ला ला लगु छे सुना गो कहमी की नहीं बोली बाबू रे आर कहना है जे अरे हसो दुखी मोर पक्के आता कहि देमी कोला कोला गो सुना कहि देमी कोला कोला केरे हसदी कहूछ तो ते गुआनी देले जाय चले ई सुनानी दबो सटानी दबो काना सटा काना कोई देनी सुना शर्म झाला भिज गली रो मैं भिज गली ला ला लगो छे सुना गो कहमी की नहीं बोली ला ला लगु छे सुना गो कहमी की नहीं बोली सेटा किए सुनो तो हां हां तुनु जहाँ भी हो आमर यूट्यूबर भाई मन आसीछन आर मोहनलाल बारिक मते गीत बय करथिले क्या बात काम बोली छन हां सेटा किए आगो बाप सुइते हम बेनी तर पर घर सनमनी गो सुंदरी ता सनमनी सुंदरी ता सनमनी हेउचे हुनपुनी दुति सजनी गो लागि छे तार मोहनी हेउचे हुनपुनी दुति सजनी गो लागि छे तार मोहनी मते लागि छै सदा के जानि छो के गो ए पिला सदा के जानि छो आगो राम बोले जे देई छे बाधा राजा घर जा सुंदरी राधा इडियट नॉनसेंस रास्कल वाह वाह गो वाह हैप्पी बर्थडे आगो मम्मी यारा तो हे पिलाड़ा बोले কথা कहतन का भाई का बने हे इडी एट नाम सांस वाला जे मुई हैप्पी बर्थडे बनी राम बोले जे देई छे बाधा हां राजा घर छियो सुंदरी राधा बात मैं का खराब कहली मुई जानु तिनी मैं घरु कहला बल जान दे अस्कटिया कथा कहबो बोली करी हला आगो कान हला तन बिना मोर जीवन मधा तन बिना मोर जीवन मधा
কহিদেলা কোনে কথা কোনে কোনে কি লাজা লাজা লাজ করিয়া কহিদেলা लगी तुमको मैं डाकी मोर माई के आनी देबो कोने কথা कहू बोलू तू बनै का काहे हेला जे लज्जा शर्म लागू जे तुमके ई बा हे राधा के तुम काम बोलछो आहो का बोल जन देखो तमे हम राधा में करे काम बोलछो बेड़ा काना फोटो उचो ओ गुरु हां बा ठीक है बा हां इस नमस्ते आगो तमे मोर माई के आन देबो डाकी छे का बेला तुम्हें मोर माई के आन देबो डाकी छे और माई के आने देबी इला देख देख ना उसे पहरु छे जे का बोलले से मोर मकरा नहीं केगा हां से मोर राधा मकरा और मकरा कर आनी देबी डाकी छे गाड़ सर को नहीं तो इनके बोलो खींच को आप लोग डाकी जी जे हमर मकरा के काम होछे पत्र का पछु माई बोलसी माई पछु आगो माई पछि आगो मामा जधी राधा के माई बोलु छ तमर माई के तो अनबा टाणी नहीं पिला तुमके गुटे प्रश्न टा कोन बोल छ वाह नहीं गो घर का डाकुबार केलची देबो ला शरम नहीं दे होय ठीक है पत्र हां पत्र मामू गो ती काय मोटा फटाई दउ छु मोटानी फोटा में काटा फोटा रे छड़मा छाड़ कर छड़मा अरे हां अरे एंता लता भूखे से ए मा दुतिका बोले बंशीधर कथा है पृथ्वी देवा उत्तर बाल्य विवाह बाबू गो बाल्य विवाह काई पाई पूर्ण जे राधा चंद्रसेना साक्षात प्रमाण जे बाल्य विवाह की लाभ ए बाल्य विवाह कहिबो माधव ए बाल्य विवाह भाव गए कहिबो माधव दीनबंधु कह गो ब्रज मोहन बाबू गो दूतिका बोले हे बंशीधर कथा है पूछी देव उत्तर बाल्य विवाह कहीं पाई पूर्ण राधा चंद्रसेना साक्षात प्रमाण बाल्य विवाह की लाभ बाल्य विवाह भाव कहब माधव शुणवे पंडित नर हां हां ई कथा जदि मते बुझे देब तमर माई के आनी देमी वाह कोन बुआ दुती बने कमिशन को पानी कोन अवस्था तो सरे दै छे हां हां जे बाल्य विवाह काहे पाई काहे पाई पूर्ण बाल्य विवाह काहे पाई पूर्ण राधा चंद्रसेना साक्षात प्रमाण नहीं दोन बागे को सुलागनीटा हदगार से केस बोला कहि दमा सुनो हां हां सुन सजनी गदुती चतुरी कन्या रज सोला हंती छैली हां हां 15 थरे पिता गृहे शुभ अच्छा अच्छा तहिरु अधिक अटे अशुभ से गृह पितृ पुरुष कन्या राजा रक्तपान से करंती ई कथा शास्त्र प्रमाण पार्वती को कहिचंती पंचानन कहिचंती पंचानन गतुति सही कहिचंती पंचानन पंचानन बोले कि ये हर हर महादेव शिव भगवान काम करी जन पार्वती को काय बोले चन ज्ञान करी राजा साला पूर्वारु हां हां स्वामी गृह जानती पितृ गृह ई बाल्य विवाह ज्ञान गदुती हां हां एही भाव नहीं विवाह करंती अच्छा
আচ্ছা ইটা শিব চন্দ্রিকা প্রমাণ এছেন আই সামনে যেতে যেতে বেলে তো ডর করমি পুরাণটা প্রমাণ দেই দেই আলোচনা হলা আরে যে দেশ যাই সে ফল খাই যেন দেশ কে জীবতী সে ফল খাইলে কি চলে পারবে বাবরে হয় আজ্ঞা হ্যাঁ স্যার ইটা শিব চন্দ্রিকা প্রমাণ শিব চন্দ্রিকা পুরাণের প্রমাণ আছে তার প্লট লমা 85 পৃষ্ঠারে লেখা হইছে আচ্ছা আচ্ছা পদ জুড়িলে শ্রীরাম জ্ঞান দত্ত গো গুরু তঙ্ক অবধূত এহিপরি জ্ঞান শিব চন্দ্রিকা পুরাণে প্রমাণ আচ্ছা আচ্ছা 85 পৃষ্ঠারে প্রমাণ হয়েছে হেলা কিনে পচলা আগা বাবু হেবারটা হেলা যে পিলা ইয়ারে গ্যাস আর গুটে পচলা হয় কাঁ বলো না ভাই তুই তো মোর পলটি হবার কথা ঠিক আছে পচরা মামু গো পিলা তো খালি প্রেম প্রেম হচ্ছে পিলা খালি প্রেম প্রেম হচ্ছে প্রেম কেতে প্রকার থেকে বুঝাই দিও মা কো কোন মা গো হ্যাঁ না আমি পড়ো এ কাবরি আগো আসো আসো কায় হেলা যে পলে আউ শুনা মতে আর কি 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 আনুত করবা কা বলছো আজ্ঞা ঠিক আছে বাবরে প্রেম কেতে প্রকার শুনো তো হ্যাঁ হ্যাঁ সলিড প্রশ্নরে করি প্রেম কাহা কাহা কে করা যায় সেথি লাগি হ্যাঁ আজি মতে ডাকিছ বলুছ হ্যাঁ হ্যাঁ এম রসরসলি এম রসরসলি দুতি নবর চয়নি দুতি প্রেম যে চারি প্রকার কেতে पर चारि प्रकार শুনো তো কহি দিও কাকড়া শুনো তো শুনো কহ কহ এম রসরসলি এম রসরসলি এম রসরসলি দুতি নবর চয়নি দুতি প্রেম যে চারি প্রকার প্রেম নুহে দুতি সকাল ঘর প্রেম নুহে দুতি সকাল ঘর এম রসরসলি নবর চয়নি দুতি প্রেম যে সদা অমর একচুয়ালি রাধা কৃষ্ণ কেন প্রেম করিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ রাধা কৃষ্ণ কেন প্রেম করিଥିଲେ প্রেম করিଥିଲେ রে বাবা আজি সে কাঁ হেলা যে তুই ডাকিଛୁ দুতিকে তুমি তো নেই যাই পারিথি তো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঝুঁকিছ তবে মতে কেন প্রেম লাগি ডাকি দিল তুমি একচুয়ালি দুতি আয় কহ কহ जनता दिसुच जे गिरी হ্যাঁ ई जीवन बोली के सहीचे হেলা না গো তোমার মহানন্দী আবাস কে মতে বনালি তুই যে সই ছুট খাই দেছু আর अरे जेने महानंद वंश थिबे হ্যাঁ से गारे जनता हले टिक थिबा নালে মুই তো লিপস্টিক ছড়াই দে দিনো খেতে বে আগো এবে জনানি পড়বা কা তুমি মহানন্দী আবাস কি মাহালিয়া আবাস কি महानदी रे पड़ले उहली जीवे महानदी रे पड़ले उहली जीवो कान प्रमाण दमा प्रेम नुहे गोतिला तारा परी खेली कादी भागी देबो प्रेम के जियाता बुझी जाए दुती गो प्रेम
যে সদা অমর প্রেম নহে যে বালি ঘর খেলিকি ভাঙি দেব প্রেমকে যে বুঝিছে প্রেম তো সদা অমর রস রসালি রস রসালি দুটি প্রেম যে চারি প্রকার এম রস রসালি রস রসালি দুটি নবচয়লি দুটি প্রেম যে চারি প্রকার দেখো 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 প্রেম কানা কানা কাଣା কাଣା শুনো সে প্রেম কানা কানা ସେ ଚାରିଟା କାଣା କାଣା বাবুরে বাৎসল্য নিহিত প্রেম ହଁ ହଁ ଗୋଟେ স্বার্থ নিহিত প্রেম ଦୁଇଟା মমতা নিহিত প্রেম ହଁ ହଁ রাধাকৃষ্ণ কেন প্রেম করলে জানিছ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେନ୍ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ମହାପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାପ୍ରେମ ମହାପ୍ରେମ ସେହି ପ୍ରେମ ଲାଗି রাধাকৃষ্ণ আজ পাগল আয় রাধাকৃষ্ণ কেবে শারীরিক সম্পর্ক নেই রখি জানিছ না ମାମୁଁ তাঙ্ক নারে অপমান নেই করব କେନ୍ତା କେନ୍ତା করে ପିଲା ଲଗେଇ ଦେ ହେଲା প্রেম বুঝলো কেতেটা ବୁଝିଲି ଚାରିଟା এ ধন ହଁ হেনতা নেই দেখব বাবুরে পচরাম আমি বি ମାମୁଁ ହିଁ ଭାଗ ନେଇ ଜାଣି ଆର ପଚରେଇ ଦେଲି মুই বি পচরামি वेस्ट इंडीज माल वाह करसी মুই বি পচরামি তমকু শুনো 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 কোগমর দুতি কাগজ শুনো প্রশ্নটি মুই করু আছে দেব গো প্রমাণ मैं की तरह गालू वाह खा बसी টিকে নয়া নয়া স্টাইল নেই গাইলা নেই হয়ে পা एक नंबर वाह শুনো 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 গোমর দুতি কাগজ শুনো টুরু টুরু শুনো 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 গোমর দুতি কাগজ শুনো প্রশ্নটি মুখরু অছি দেব গো প্রমাণ মাতা পিতা নাম মতে কহি দেব জাণ দুটি জন্ম মতে আজি কহি দেব গুণ স্বামী তো নাম মতে কহি দেব জাণ পিলা ছুয়া কেতে তাক রহিছিলে পুণ সবাই দর্শনী বেম সাধু সন্ত জ্ঞান সাধু সন্ত জ্ঞান বাবুরে সবাই দর্শনী বেম সাধু সন্ত মান সবাই দর্শনী বেম ভদ্র ব্যক্তি জ্ঞান हां हां গপপুরে তো অষ্টদূতি অছন राइट এটা কেন দুতি আসিছন जैसे কেনতা করে জানি পারবে মোর সাধু সন্ত মানে अच्छा 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 হ্যাঁ গপপুরে অষ্টদূতি অছন হ্যাঁ তুমি কেন দুতি আইছ আছে মোর মা মানে কেনতা জানি পারবে নে গা বুয়া ओए होए কেউ দুতি আসি অছ কহি দেব কোন সভা তো মতে আজি দেব গো প্রমাণ অষ্টদূতি মধ্যে কেউ দুতি হইছিল
सभार को आसी अच तुम्हें नारी मोर क्या पड़े वाला बुआ जल्दी आगु पुआ है बाबू रे सभा तो कही देव तुम्हें नारी मोर सभा तो शुणवे मोर साधु संत কথা যদি বুঝিয়ে দেলে हाँ মোর মংলা মুন্ডার मुई गुटा के दुईटा कहनी माती तो बता 8टा कि 9टा पचरा देला न तमे আগো हाँ इनु यार के डोंट स्टार्ट हवा बुझसो इनु यार के बुझिस कि नहीं बुझिस ई बुझिस কথা থেকে के नागो जीतेश मामू केनता कर्मी को कहो को हलई मचा टले नहीं और ई नाक टुकल भाले नहीं पतमा नाक बसर गए हां बोल तू से एक्चुअली टुकेल बागु दे सुचो तीन नाक के पचरा हड़ हमर बड़दोदा के हमर तीन नाथ नाक हमर बड़दोदा हटा केन जैसे तीन ना थो सुई लेनो आगो हां कथारे कहमी के केभे भी तमर नाक बसना कंटिन्यू हेबो हमें नाक ता नाक डेणो नहीं सुपिला तमे ए गाड़सुआ सुनो तो हां तमे का नाक सांप गए हां 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 ए सुनो तो हां हां हे नाक सांप जो है महानदी रे पले उहली जासी हेला न प्रमाण दियो अरे गुटे हाथ केन बाल बताली रे मुरली मुरली मोर मुरली बाबू रे तेतल पत्र केने हेबा खोली ई पिला आसु चाम नाक बस के बोलु त हमके तेतल पत्र खोली बोला मी बोलु छे इम्पॉसिबल हां हां अरे गुटे हाथ केने बात बताली रे मुरली तेतल पत्र केने हेबा खोली अरे गुटे हाथ केने बात बताली रे मुरली तेतल पत्र केने हेबा खोली आगो हां हां मैं तुमको जेंडा कहती नहीं हेटा प्रमाण दियो ताहेला सुना गो पिला कहो ए मा दुतिका बोले सुना श्रीपति सत्य चुगरे मो नाम सुनीति त्रेताय चुगरे सुवर्ण मूर्ति गो द्वापरे मो नाम दुति ए कली चुगरे आद्यवती नाम ए कली चुगरे आद्यवती नाम बुझाई देली चाटती बाप धना तुम ठारे मोर भक्ति बाबू गो तुम्हें मते मोर मां बुआ ना पचरेथिलो मोर पिला छान ना पचरेथिलो मोर पति ना पचरेथिलो ए मा दुतिका बोले नंदा दुलाल माता पिता ना मगेर तपथिलो सारदा अटई मोहरी माता गो विशेष मोहर पिता गो भर मोहर पति मां गो मोर घता ना धरि देली तुम्हार घर तना काहे ना जी भैरव सोते के होए आउ कहला ए हिंगुला ग्राम रे गए जन्मिली सेठारे ए हिंगुला ग्राम रे गए जन्मिली सेठारे दीनबंधु दीनबंधु जगबंधु तुम ठारे मोर भक्ति कोए पचरैथिला तमर पिला छान ना कांगना कहि दबो आ से पिला छ तमे कहार आडू पाइतला बोलुतला पिला कहि दियो ओइ कहार आडू नाही पाइ ग बाबू आगा बेनी पुत्र जन्म तुम ब्रह्मरु उदब खल्यकार महामेरु जे पांडवंक रक्षा पाई
চৌসা লাগু হে বিমর খলিলে নুন লগাই দউছ আর কাট তু রানি চমরুছ हेती लगे तो मैं राधा के पाई पालनी तुमको हंता नहीं करी दिले ताको यदि हंता नहीं करी दिले मैं राधा के नहीं पाई थी तुम बुझलु कि नहीं बुआ पांडवे रक्षा पाइले ग मोहन पांडवे रक्षा पाइले দুই সন্তান কৃষ্ণ বা মহঙ্গরু জন্ম রক্ষ রখুলা গ ভক্ষ ভকুলা ভারতে দেলি প্রমাণ গ মোহন লেখে তরণী অধম भी पचारि तुम अष्टदूती केन दूती आसी अछ हाँ सही अष्टदूती गले मामू झारा जी दिवा गो ए मान ललिता पिसका चंपा इंदुरेखा ओ विवेका जे विवेका कामलो ए मान ललिता पिसका चंपा इंदुरेखा ओ विवेका जे विवेका स्वयं दूती बलि मोर नाम अटई अष्टमे अम्बा मालिका अष्टमे अम्बा मालिका गिरी टेका ए तो अष्टदूती कथा इटा तो बेदरे गला पिला आर गुटे আছে নির্বেদ খাকনা জানি চকা কানা কানা এমা দুতি কা পইলে রে শ্রীপতি ললাট শিকারে দুইটি দুতি বেনি কনে দুই দুতি গো নাচিকারন্দ্র দুই দুতি এটা হেলা দুই 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 চার चार नहीं 6 हेला क्या बोलो जी भात बोली ख और बाट बोली कुछ মা বাদুতি বনেশ্বর আছে কহ গো এ মা দুতি কা পইলে হে শ্রীপতি ললাট শিকারে দুইটি দুতি দুইটি বেনি কনে পরে দুই দুতি গো চারিটি নাচিকারন্দ্র দুই দুতি ছটি जिए अच्छी रात्रे चेती गो श्रीपति आसी अच्छी तोर पति দুতিয়েতে গমি থিবে বলে মনে জানি আগো খেলা বেলা মতে করে জিনিস টাইম দাও বলে তোমার আধা মাই জানি কানা কানা গো মামু গো আরে আনি দেব মতে বাবু জয়পুরিয়া সুনা সুনাতি তো লাগিতিবা দুই ভরি গুনা জানা বলবো জানা নাই আর এ শুন খা নাই এ ধন আসো আসো না মোর সুনারি তুমি জানা বলবো মি দেমি মতে যাহা কলা তোমার মোহনলাল ভেনি যাহা আইয়া মানে তুমি জানা বলবো দুতি কি দাম মুই ঝিলি দেবি আ বলো জব পিএস কাম বলছো না এমএলবি আগে সে রে ভাই সি পড়লে হ্যাঁ ঠিক আছে কহ আরে আনি দেবু মতে বাবু জয়পুরিয়া সুনা সুনাতি তো লাগিতিবা দুই ভরি গুনা আরে আনি দেবু মতে বাবু জয়পুরিয়া সুনা সুনাতি তো লাগিতিবা দুই ভরি গুনা আর পিঁধি করি যায় চলো মলগ পিঁধি করি যায় চলো মলরে রসিয়া দেখুতিলে হেটি রসিয়া পিলা গো রসিয়া হে সকল বলরে মা এলা জড় রাধাকে আনি দেমি কররে মা এলা জড়
ସେଥିଲାଗି ମୋର ଦୁଧି ଭଲ ଦି ଆଗ ବାବୁ ଗো ତାହେଲେ ତମେ କେନ ବସିତେ ବସୁନା ବାବୁରେ ମୁଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥିମି ସେ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ବল ସେ ଜାଗାରେ ବସ ଢୁଡା চলে যাচ্ছে কে ই পিলা ଫେ କଦମ ତଳେ ଥିମି হেন্তা বল ଆଉଛେ হ্যাঁ হ্যাঁ যা ଆଉଛେ আর মই পাল গুড্ডা রাখিমি হ্যাঁ কা করবু শীত লাগুছে কুকুর ছুয়া না নাচিবি ଏ ଧନ ଆଉଛେ যা ଆଣିଦେବ ମା যা মামু গো ও সৎ कहसन पिला भक्तल भक्तल আগ ଦେଖ ଆଣିଦେବ